Okay, so kita dah tengok analysis of variance. Previously, kita dah tengok analysis of variance for equal sample size. So, hari ni kita nak continue dengan analysis of variance of unequal sample size. Okay, so kita dah tengok yang sekejap Okay, so kita akan continue dengan analysis of variance for unequal sample size. Slide ni semua nampak Nampak. Nampak, okay. So at the end of this chapter, you should be able to develop an analysis of variance table for unequal sample size, develop confidence interval of treatment level for unequal sample size, and analyze engineering data with unequal sample size using analysis of variance. So dalam chapter sebelum ni, part 3 kita dah tengok kalau table lawak tu semua sama, same number of row and same number of column. So that one is the data that you gain is having an equal sample size. Okay, sample size dia sama. So what is sebab ada certain case yang mana some kind of experiment you cannot have equal sample size or equal number of replicates. That is why dia akan ada analysis of variance for unequal sample size. So in this case, N akan sama dengan total number of observation N besar, tapi kita tak ambil N darab K sebab kita tak akan ambil N kecil darabkan dengan K because N awak tak sama untuk setiap apa nama dia treatment. So we cannot use this one. Sebaliknya kita akan calculate one by one. Okay. Totalkan berapa jumlah data. So akan dapat total number of observation. So NI adalah observation taken under treatment I. That mean berapa banyak bacaan untuk setiap treatment 1, treatment 2 up until treatment K. And then the sum of square for Anova with unequal sample size NI in each treatment are given by this one. Okay. So SST sama dengan summation for each reading YIJ tolak the average of average Y bar dot dot kuasa 2. And SSA sama dengan taking summation for each average minus the grand average darabkan dengan NI bagi setiap treatment number. Okay. So SST sama dengan SSE sama dengan SST tolak SSA. Or you can also calculate by using this formula. Taking each reading kuasa 2 tolakkan dengan grand total kuasa 2 bagi N and then totalkan the whole. So sebenarnya formula ni dua-dua sama. Belah kiri dan belah kanan sama. But this formula easy guna Excel. Kalau awak calculate satu-satu guna Excel, this one will become very easy for this formula. Okay. Tapi kalau yang formula ni pula senang kalau guna calculator. Okay. Sebab awak boleh, kalau calculator, awak nak calculate satu-satu, macam nak ambil setiap reading, YIJ tolak the grand total mean, kuasakan 2. So it will be tough. Okay. That's why this formula is applicable or much more easier to calculate using calculator. Sebab sebelum ni student-student before this dia orang exam face to face kan. So mana boleh guna Excel. That's why the best is to use this formula in calculating one by one. Dia orang kena develop Anova table tu by using calculator, kira SSA, SST tu kira MSA, MSE and so on. Okay. But for your case very different sebab kita dah belajar online. So akan guna Microsoft Excel, which is much more simple. With only one click, you can get the Anova table and all the summation and so on. Okay. So, kita nak tengok example untuk analysis of variance with unequal sample size. Example 1.8 and we are going to try this example with Microsoft Excel application. Okay. So, part of a study conducted at the Virginia Polytechnic Institute and State University was designed to measure serum alkaline phosphatase activity level that is basically lower units in children with seizure disorder
who were receiving anticonvulsant therapy under the care of a private physician. Okay. 45 subjects were found for the study and categorized into 4 drugs group. Group 1 for the control group, where this group does not receive any convulsants and having no history of seizure disorder. So this is just a control group. And then for the group 2, these treatments in here, the patient in here will be given the phenobarbital drugs. And for the group 3, the patient in this group will be given carbamazepine type of drugs. And then for the group 4, the rest of the sample are going to have any other anticonvulsant drugs. So from blood samples collected on each subject, the serum alkaline phosphatase activity level was determined and recorded in the table below. So test the hypothesis at 0.05 level of significance that the average serum alkaline phosphatase activity level is the same for the 4 drug group. Faham tak soalan ni cakap apa? Oi, did you understand? Tak. Okay. So, ini sebenarnya clinical study dalam example 1.8 ni. Okay. Clinical study maksudnya dia buat study conducted by the Virginia Polytechnic Institute dan State University, both of these institution atau university dekat US. Dia nak tengok patient yang ada children yang ada seizure disorder. Maksudnya seizure disorder ni dia punya pertumbuhan, pembesaran dia tak sama macam budak-budak normal. So in order to do so, salah satu aspek yang kita kena kaji adalah untuk kaji serum alkaline phosphate activity levels dekat dalam darah budak-budak ni. So, because we are dealing with human, in this subject, in this experiment, dia deal dengan human. Dan dia tak boleh, dan human dia ada karakteristik yang ada seizure disorder. So, dia ambil 45 subjek. Kalau awak tengok kan 45 kan nombor ganjil, nak bahagikan dengan 4, tak mungkin kita akan dapat equal sample size. So 45 student dia select dan dia bagi 4 jenis drugs. Okay. Untuk tengok dia punya pembesaran. Group pertama, control group. Control group ni maksudnya dia bagi placebo. A type of drug yang tak ada efek apa-apa pun. Sebab dia sebagai kawalan nanti dia nak compare dengan group-group lain yang dia bagi 3 jenis drug ni. Okay. So group kedua dia bagi phenobarbital punya drugs. Group ketiga dia bagi carbamazepine. And then group keempat dia bagi other anticonvulsants punya drugs. So daripada sini, kalau tengok ada 4 group dan dia akan replicate beberapa kali terhadap 45 sampel. So maybe ada sampel pertama masuk group pertama, sampel kedua masuk group kedua and so on. Nanti kita tengok dia punya data. So daripada sini, dia ambil blood sample and then dia tengok berapa kandungan alkaline phosphate activity level. Dan data direkodkan dalam table in the next slide. So soalan dia, test the hypothesis at the 0.05 level of significance that the average serum alkaline phosphate activity level is the same for the 4 drugs of group. So ada 4 kategori. So kita nak tengok adakah sama average, maksudnya mean alkaline phosphate dekat dalam keempat-empat group ni yang dia dah test dengan different kind of drugs. So kita punya what we are interested is testing on the equality of the mean. So kita nak tengok adakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 and also sama dengan mu4. So kita nak menjawab persoalan ini. Okay. So in order to do so, the best way sebab awak ada sampai 4 treatment is to use the analysis of variance punya analysis of variance. Okay. So ini adalah dia punya data. Kalau tengok data ni, ini group pertama. So dia akan ada the first mean, mu1. Okay. Dan ini group kedua akan ada mu2. Okay. So dan ini group ketiga akan ada mu3 dan ini group keempat akan ada mu4. Okay. So daripada sini kalau awak tengok dia punya sample size tak sama. Yang pertama ni sampai 20 sample size. So N1 sama dengan 20. Okay. N1 sama dengan 20
N2 sama dengan 3, 9. So N2 equal to 9. Okay. N3 pun sama dengan 9. Okay. Dan N yang keempat sama dengan 7. So data dia tak akan dapat dalam satu table yang sama. Okay. So K sama dengan berapa dalam contoh ni? K equal to what? Oi, K berapa? Side ada tak side? Side K berapa side? Or anyone? You start. Berapa? Saya tak tahu. Tak tahu. Senang jawapan kau. Bagi 4. 7. Betul Irsyad. K sama dengan 4. K is number of treatment. So ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 treatment. So K sama dengan 4. Capital N. N besar. Sama dengan berapa? 45. Okay, betul. Thank you Irsyad. N besar sama dengan 45. Okay. 45 sebab ada 45 subjek atau awak totalkan 20 tambah 9 tambah 9 tambah 7 dapat 45. Okay. So kita nak analisis data ni dalam Microsoft Excel, kita nak buat dia punya Anova table. Sebab yang kita berminat adalah nak tengok H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 versus at least 2 of the mean are not equal. So key in data ni dekat dalam Microsoft Excel awak. So cuba key in data, open up your Microsoft Excel and then key in this data in Microsoft Excel. So dapatkan dia punya, nanti kita nak tengok macam mana nak analisis this type of data. Semua buka Excel. Nanti saya nak tengok one by one. Share screen. Key in the data. Masukkan ada group 1, group 2, group 3 dan juga group 4. Kedua orang. Mana yang lain tak join kelas? Okay, so saya dah key in data saya. It will be something like this. Okay. So kita nak develop the Anova table for this type of data. Okay. Dan key in. Ke tengah key in. Syahadah dah. Tengah key in. Okay, tak apa. Key in dulu.
Done. Aduh, dah belum? Belum. Belum, okey. Done? Belum? Done. Done. Syed done. Syahadah done? Done. Ni Adwa dah. 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 Okay. So kalau dah, kita kalau awak tengok data dia, kalau data sebelum ni kita letak dia apa nama dia treatment dekat sini kan. Awak akan ada treatment 1, 2, 3, 4. And then awak akan ada dia punya replicates kat atas ni. Replicates. So awak akan ada replicate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contohnya. So data awak semua dekat dalam ni. Kalau dalam previous example untuk apa nama analysis of variance for equal sample size. Tapi kali ni kalau awak tengok data kita letak dekat dalam kolom. So yang ini adalah sebenarnya dia punya replicates. Replicates adalah dekat dalam row. This one. So yang ini row pertama, replicate pertama, kedua, okay. Pertama, kedua, ketiga and so on. So kalau tengok untuk G1 tu dia di-replicate sampai 20. G2 9, G3 9 dan G4 7. Okay. So ini adalah Anova for unequal sample size. So macam mana kita nak analisis, awak pergi dekat tab belah atas kanan data analysis. Analyze data. Ni dekat data. Pergi dekat atas kanan, klik dekat data.
So dia akan keluar data analisis dekat belah atas kanan awak. So klik dekat data analisis ni. Okay. So klik dekat close. So klik dekat data analisis ni. So dia akan keluar. Ambil Anova single factor. Okay. Still sama sebenarnya. Dia akan keluar, so you take apa nama dia, Anova single factor. This one. So klik yang this one, Anova single factor. Okay. And then klik OK. Sebab kita still deal dengan Anova punya single factor. Multiple factor tu kalau awak ada beberapa layer of treatment. Okay. So single factor, OK. Klik OK. Okay. So klik OK akan keluar pop-up this window. Okay. So kita nak masukkan data kita dari mana ke mana. So saya select data saya daripada klik dekat kotak input range tu. So saya select data saya daripada 49.2 sampai semua kolom. Okay. So select data. Saya select data saya yang this one. Okay. So data saya is yang ini. Okay. So nampak yang saya select tu. Yang ada apa nama dia? Gerak-gerak garisan tu. So itu adalah data. Select that data. And then masukkan dekat dalam pop-up window data analysis tadi. Okay. So masukkan kat dalam ni. Input range saya, data saya daripada C6 sampai F25. Okay. So data kita groupkan by column, not by row. Sebab kolom pertama untuk treatment pertama. Kolom kedua untuk group yang kedua, G2. Kolom ketiga untuk G3. So group by columns and then output range. So masukkanlah awak nak output awak dekat mana. Okay. Boleh je kalau nak new worksheet atau new workbook. Tapi in this case saya masukkan dia dekat dalam this one. Okay. Dekat dalam H6 sampai P25. Then klik OK, awak akan dapat the Anova table. So akan dapat this is the Anova table. Dapat sama tak? Sama. Sama So sebenarnya dia punya step sama je dengan equal sample size. Untuk unequal sample size ni. Cuma dia jadi less sensitive lah sebab ada certain ni yang tak ada certain apa nama? Ada certain treatment yang tidak ada dia punya reading. So yang lain done. So cuba tengok dapat sama tak? Klik dekat data analysis, type Anova single factor. Done? Yang lain? Done. Zamir dan semua Imran. Done. Okay. Done. Okay. So ini adalah apa nama dia? Anova. So kalau awak tengok sebenarnya senang sangat guna Excel. Okay. So bersyukur sangat sebab kali ni awak exam apa nama dia? Tak payah nak kira guna calculator. You can do the exam online. Okay. So daripada sini kolom pertama that means untuk group pertama G1.
count number of data in there is 20. Kolom kedua untuk apa data dalam grup kedua ada 9. Kolom ketiga untuk data dalam grup ketiga pun ada 9. Kolom keempat untuk data dalam grup keempat ada 7. Okay. So submission maksudnya dia totalkan dekat bawah ni. So yang 49.2 tambah 44.54 tambah 77.4, awak dapat submission dia sama dengan 1460. So average untuk G1 and so on so forth. So dah tak payah nak kira satu-satu. By using Anova table dia bagi semua summary and then you get this one, SSE, SST dan juga SSA. Okay. Degree of freedom, MSE dan juga MSA, dan yang kita nak guna adalah these 3 value. Okay. 3 value ni yang kita nak guna dalam pengujian hipotesis in our hypothesis testing. Okay. So yang F ni adalah F test yang kita akan gunakan dan dia berpartner dengan F crit. Okay. Nanti F crit tu adalah F daripada table of F distribution. So P value adalah sebagai alternatif yang kita akan gunakan juga. Okay. P value as the alternative untuk tengok dia punya hypothesis testing. Okay. So kalau dalam exam sebenarnya awak kena tunjukkan this table dan juga data awak. Macam mana awak nak tunjukkan, awak boleh print saja yang ini into Excel. So maybe tulislah dekat sini. Question 3A. Okay. The Anova table. Ini sebab ada yang itu dalam exam tak bagi pun dia punya data, terus bagi ni. So awak just boleh pergi dekat file atas tu. File and then print area. Print. Okay. So file, print and then boleh ambil. Print as PDF. This one. Okay. So print macam ini awak boleh ambil save as PDF and then scale fit to 1 pages. Aduhai. Okay. So scale fit dia akan fitkan kepada 1 pages, tapi kalau tengok kalau dia jadi 1 pages dia jadi kecil sangat ni kan. So tukar orientation dia jadi landscape. Okay. So nampaklah besar sikit bila awak ni. So it should be nice. Margin ni kalau awak nak narrow margin ke apa benda ke. So narrow margin dia jadi lagi besar lah sebab dia kecil kan dia punya kiri kanan atas. Okay. So then pergi dekat sini. PDF ni kau save as PDF atau save as PDF. Lepas tu nanti yang awak tulis-tulis tangan tu convert ke dalam PDF, mergekan guna I love PDF. Yang itu open access. So merge the file baru boleh hantar semua. So tak payah nak salin ke, nak tulis balik ke apa benda ke semua. Ini cara macam mana nak mergekan apa yang awak dah analisis dalam Excel dengan file awak yang awak tulis-tulis tangan. Okay. So no need to submit to me the Excel file actually. You can just submit the what we call it, the printed PDF yang awak dapat. Okay. So dapat yang ini? Faham? Faham, Doktor? Faham. Okay, bagus. So next time masa final make sure print dia punya ni output. So kita dah tengok ini adalah kita punya what we call it output daripada Microsoft Excel. Okay. So dapat dia punya analysis of variance. So yang kita berminat adalah pada F test, P value dan juga F crit. F crit ni adalah F daripada distribution. Okay. So daripada sini back to the slide sebab kita nak menjawab persoalan the hypothesis testing. Okay. So kita nak menjawab the hypothesis testing in here for the equality of mean. So soalan dia tadi test the hypothesis at the 0.05 level of significance that the average serum alkaline phosphate activity level is the same for the 4 drug groups. So daripada sini, sekejap saya change to my iPad. Share screen.
Slow lah pula. Okay. So kita nak menjawab this persoalan slideshow from current. So we want to answer this question. Test the hypothesis at the 0.05 level of significance. Okay. This particular question. So ini adalah data. Ini adalah apa nama dia? Daripada Anova output. Okay. So from the Anova output kita ada lagi satu dekat sini F crit. Awak ada F crit, dia tulis 2.8327. Okay. So yang kita nak guna is this one and also this one. So the hypothesis testing, step pertama, list down your H null and H1. Okay. So this is H null, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 for the equality of mean. Dan dia punya complement, at least 2 of the means are not equal. Sekurang-kurangnya 2 mean tu adalah tak sama. Okay. Dan step kedua, nyatakan awak punya level of significance, alpha. Dia kata test at 5%, that means 0.05. So the test statistic yang ini from Anova table. Okay. So you can use this one or boleh juga guna p-value, dapat 0.02. Step ketiga. Dan step keempat, step keempat, compare test statistik F sama dengan 3.5689 dengan F distribution table. So yang ini boleh refer F crit, okay, dekat Excel output. Okay. Atau kalau awak nak tengok dekat F distribution table ni, tengok dekat F alpha V1 V2. Okay. Yang mana V1 adalah K minus 1 tak silap saya. Okay, V1 ni sama dengan F alpha K tolak 1 dan V2 sama dengan N tolak K. Okay. So dalam contoh ni, K kita sama dengan 4, N awak sama dengan 45. So boleh refer table F 0.05, 3, 45 tolak 4, 41. So akan dapat 2.83 sama dengan F crit. So decision, if you do the drawing, kita akan dapat dekat sini adalah 2.83. Okay. So 2.83, this is your rejection region. Okay. And ini adalah awak punya acceptance region. Okay. So 3.5689 jatuh dalam rejection atau acceptance? Oi, Rejection. rejection. Okay. Sebab dia lebih besar daripada 2.83. So maybe somewhere here is your 3.5689. 3.5689. Okay. So test statistik F sama dengan 3.65689 falls in the rejection region. So reject H null. Falls in the rejection region, so kita akan reject H null. Atau kalau awak tengok p value sama juga. Okay. In here p value 0.02. Okay. Compare p value dengan alpha. Okay. So 0.0220 lebih kecil daripada 0.05. So reject H null. Okay. Sebab kalau kita nak compare p value, kita akan reject H null if p value less than alpha.
dia punya syarat. Reject H null if P value less than alpha. So samalah keputusan dia. In any ways, awak guna F statistik atau guna P value, tetap akan dapat reject H null. So reject H null meaning that conclusion is based on H1. Okay. So conclusion that is based on your H1. Sebab kita reject H null. So daripada sini conclusion that can be made is ada apa nama? The average serum alkaline phosphate, okay, there exists at least 2. Okay. Kelima, conclusion, okay, based on H1, kita boleh cakap there exists a significant difference. Okay. There exists a significant difference, okay, in the average, okay, in the average serum alkaline phosphate, serum alkaline phosphates, okay, activity levels. Payahnya. There exists a significant difference in the average serum alkaline phosphate activity level. There exists a significant at least 2 in at least, okay, 2 of the group. So maksudnya ada yang berbeza, okay, 4 groups. Atau boleh juga refer dekat slide tu. The average serum alkaline phosphate activity level for the 4 drugs groups are different. Or there exists a significant difference in the average of serum alkaline phosphate activity levels in at least 2 of the group tested in the study. Okay. So dapat So siapa nak salin boleh salin. So ini adalah berkaitan dengan hypothesis testing for unequal sample size. Basically the procedure and everything is just the same. Dan Dan. Okay. Yang lain ada soalan tak? Dan lah. Haikal Dan. Darwisha. Dan, doktor. Dan. Okay. Dan doktor. Zamir Dan. Mana Zamir dah tadi dah. Tadi macam ada Zamir. Dan. Kau balik ke Zamir? Oh dah. Biru. Pakai gelang biru. Kenapa semua orang gelang pink ke biru pula? Biru apa gelang UMNO? Dah lah. Pergi ni buat swab test ke? Tak kena pun. Cuma kuarantin je lah 10 hari.
Oh, self quarantine lah sebab bergerak daripada tempat ni kan. Sebab Tapi awak dah raya itu balik rumah? Oh, lepas tu balik UTM balik ke tak? Balik UTM, aku balik UTM. Patutlah ni kena kuarantin Ya. Rajin kau balik UTM? Ada lab ke apa? Tak, sebab hari tu dah balik lah. Daripada awal SEM kan balik. Start SEM ni saya duduk. Duduk asrama. Hmm. Tapi boleh pilih kan tak nak balik? Boleh. Semua lebih fokus lah berada di UTM. Ya. Tak ada gangguan sikit lah. Tak ada gangguan. Itulah. Apa nama 10 hari ni tak boleh keluar dari asrama lah. Duduk je kat dalam bilik. Boleh pergi kafe lah. Cuma makan bungkus macam tu. Balik bilik. Tapi tak boleh ni lah. Tak boleh pergi jogging-jogging dekat kompleks sukan semua tak boleh kan? Okay. Baru nak cakap hi. Saya kadang-kadang jalan-jalan dekat situ. Sebab 10 hari kejap je. Sampai sekarang. Ni hari ke berapa dah? Saya baru hari ni first. Semalam baru sampai. Takziah lah lagi 9 hari. Kejap je tapi. Itulah kau study betul-betul. Lagi 9 hari ni. Tak pun nak lah duduk bilik tengok movie pun syok kan. Okay. So kita doakan Zamir tabah. Okay. So ini adalah kalau awak tengok daripada test ni kita dapat kita reject H0. That means at least 2 of the mean are not equal. Tapi persoalan dia multiple comparison ni bila kita dapat reject H0, okay, so akan dapat at least 2 of the mean, okay, are not equal. Okay. Are not equal. So persoalan yang kita berminat adalah mean mana yang tak sama. Okay, yang tak sama. Sebab kita dapat at least 2 of the mean are not equal. Tapi mean mana yang tak sama. So kita tak boleh nak compare terus semua 3-3, 4-4 sekaligus. Okay. So kita buat multiple comparison. Maksudnya kita test 2 pair by pair. Okay. So maybe mu1 dengan mu3 tak sama. Atau maybe mu2 dengan mu4 is not equal. Maybe mu1 dengan mu4. So kita akan compare pair by pair. That is what it's called by multiple comparison. So when we reject the null hypothesis, the conclusion that we made is the means are not all equal. So the following question is, which of the population mean are equal and which are different? Okay. So mean mana yang sama and mean mana yang berbeza. So the solution is to use the multiple comparison. So in order to do so, we will make hypothesis testing for a pair comparison. Okay, pair comparison among the treatment. So that is H0, awak akan test mu I tolak mu J sama dengan 0 atau mu I minus mu J does not equal to 0. Or yang ini sebenarnya kalau awak bawa mu J tu belah kanan, dia sama je dengan H0 mu I sama dengan mu J versus H1 mu I tidak sama dengan mu J. Okay. Bawa yang ini ke belah kanan. So kosong tu tak ada. So dia jadi tinggal tanda sama dengan dan juga tidak sama dengan. Okay. So for all I that is not equal to J for all possible pair comparison. Okay. Maksudnya I tak boleh sama dengan J. Kalau I sama dengan J, that mean mu4 adakah sama dengan mu4. So that one cannot be done. Sebab tu I tak boleh sama dengan J. Maybe mu2 sama dengan I sama dengan 2, J sama dengan 4. So dia jadi mu2 sama dengan mu4 versus mu2 does not equal to mu4. Okay. So dia punya test statistik kita akan using T distribution. Okay. Y bar I dot minus Y bar J dot. Yang ini average for the treatment I and treatment J dibahagi dengan S per dengan set 2 kuasa N. Okay. 2 per N. So N ni adalah number of duplicates. So ianya adalah applicable untuk for equal sample size sahaja. Okay. Sebab kalau unequal sample size, dia punya N tak sama. Kalau macam contoh tadi yang kita buat, group 1, 20, N dia 20. Group 2,
dia punya sampel dia 20, group 2 9, group 3 9, group 4 7. So N dia tak sama. Okay. That is why in this case multiple comparison is applicable for equal sample size. Untuk non-equal sample size tu nanti dia ada further test untuk testing the equality of the mean. Okay. So S dalam case ni adalah set of MSE and N adalah sample size per treatment. This one. Sample size per treatment, meaning that N must be the same. So it is applicable untuk equal sample size. So kita akan compare with T alpha per 2 N minus K, where this one is from the table of T distribution. Okay. So and then step dia sama je. Step pertama, list down your H null H1. Step kedua, apa awak punya alpha. Step ketiga, test statistik. So ni step pertama. Step kedua, alpha sama dengan berapa. Step ketiga, test statistik. And then step keempat, this one, refer from table T distribution. And then buat decision. Dan step kelima, write down your conclusion. Okay. So ini adalah the hypothesis testing punya step that is the same. Okay. So kita tengok example. Dia kata, based from example 1.4, data yang ini yang kita dah buat hari tu. Okay, we have made this one dekat dalam previous class. Okay. Referring to the data below, data from example 1.4, test using significant level 0.05, whether there exists significant difference. Adakah terdapat perbezaan between the treatment for average, between the mean treatment for aggregate 1 and aggregate 5. So awak nak compare yang ini dan ini. So we want to know adakah H null mu1 sama dengan mu5 versus H1 mu1 tidak sama dengan mu5. Okay. Ini yang kita nak buat dia punya testing. So boleh baca dulu dia punya tu. Macam mana dia punya procedure involve. Dah dah. Laparnya saya. Dah banyak sangat dia orang ni bebel. Okay. So, kita dah buat Anova table. Yang ini solution dia daripada Anova table. Yang ini boleh dapat daripada summary. Okay. Summary from Anova analysis. Okay. Dekat dalam Excel. So yang ini awak boleh dapat. So yang kita berminat adalah yang pertama dan juga kelima. Okay. So ini adalah Y bar 1 dot. So yang ini adalah Y bar 5 dot. So kalau awak tengok dia punya formula untuk this one, dia ada this one. Yang ini formula dia. Y I dot tolak Y J dot. Okay. So ini adalah data dia. Kita akan compare guna T distribution. Y I dot, Y1 dot tolak Y5 dot bagi dengan S set bagi apa formula dia? 2 per N. Okay. 2 per N. Okay. So, step pertama, list down H null H1 or you may also write it as H1 null mu1 sama dengan mu5 versus H1 mu1 tidak sama dengan mu5. Okay. Boleh juga buat macam gini. So, ini adalah step pertama. Okay. Step kedua, alpha sama dengan 0.05 sebab dia kata 5%. So, step ketiga, test statistik. T sama dengan Y bar 1 dot tadi daripada table 553.33 tolak Y bar 2 dot 610.67. Okay. So, dalam kes ni N awak sama dengan 6. K sama dengan, K berapa? K sama dengan 5. Okay. So, in this example, K sama dengan 5. So, masukkan dekat dalam formula. S yang ini MSE. S sama dengan set MSE dari Anova
table. Okay. Tu yang dapat S ni sama dengan cert 4961. Okay. So 2 per N, that mean cert 2 per N sama dengan cert 2 per 6. Sama dengan cert 1 per 3. That is why you get 1 per 3 and this is your test statistik punya value. So dapat test statistik dia negatif 1.41. So boleh tengok siapa yang nak salin boleh salin. Done. Done. Okay. Okay. So the next step is kita nak compare decision. Okay. Compare kalau ikut dia punya nota ni dia kata compare dengan dia tak bergerak ke apa benda ni? Ni. Okay. Compare with T alpha per 2 N tolak K daripada table of T distribution. Okay. So compare dengan okay. Compare with T alpha per 2 N tolak K sama dengan T 0.025. N adalah N besar akan sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. So akan dapat 30 tolak 5 sama dengan T 0.025 25. So tengok dekat table of T distribution, awak akan dapat this one adalah sama dengan dapat berapa? 2.06. Negatif 2.06. Okay. Sebab dia ada negatif. Kita put the negative sign. Negatif 2.060. So, awak buat dia punya, what we call it, rajah. Dekat sini. Negatif 2.060. So, yang ini adalah rejection region. So, this one is your acceptance region. Okay. So, negatif 1.41 fall in rejection region or acceptance region? Acceptance region. Acceptance region. Okay. Sebab dia sebelum negatif 2.06. So, dekat sini. Negatif 1.41. So, test statistik. Okay. T sama dengan negatif 1.41 falls in the acceptance region. Okay. So, accept H null. Okay. Step kelima, conclusion. Kita accept H null. That means conclusion kita based on what? Oi, aku tanya soalan ni. Amar tak ada Amar? So, kita accept H null. Conclusion kita will be based on which statement? H null or H1? H null. H null. Okay. Sebab kita accept H null. Conclusion based on H null. That is, okay, mu 1 sama dengan mu 5. So, awak boleh tulis juga there is no difference. Okay.
atau kita boleh cakap the mean aggregate the means of the mean of aggregate 1 and mean of aggregate 5 are equal. Okay. So itu adalah dia punya conclusion. Siapa yang nak salin boleh salin. Done. Nak kelas? Hai, nak dulu dah. Dan. Belum. Dan doktor. Dan Syahada dan Dawisha dan. Siap doktor. Okey. Kau duduk kolej mana Zamir? Kat situ? Kat UTM? Oh Zamir. Tuah. Tuah. Oh. Semua duduk Tuah ni sekarang yang tengah kuarantin. Dia ikut blok. Ikut blok asal. Oh. Habis tu ada roommate ke tu? Tak ada lah. Kalau macam saya balik, roommate saya tak ada. Saya kuarantin kat bilik asal je. Oh. Okay. Tuah buat macam tu lah. Kalau ikut kolej kediaman Tuah lah. Blok lain tak sure. Okay. Bila kita doa lah COVID ni cepat nyah dari mata muka bumi. Rindu nak masuk bilik kuliah. Okay, dan Firdaus dan Danish Muiz, Yeyum, Hafizul, Irsyad dan Irsyad. Dan. Amar tak ada Tak nampak pun Amar. Oh ada Amar. Amar. Tidak. Miss. Saya reconnecting mic early ni. Okay. Sedap je Syed kata kau tidur. Okay, dan kelas. So kalau done, kita stop kat sini lah. Nanti next class, kita tengok ada lagi satu, the last one, and then kita go through exercise. Exercise tu sama-sama. Okay, saya nak awak familiar with Excel and belajar key in data. So that you won't have any problem. So sebab part 5 tu, semuanya exercise. Ada exercise 1, exercise 2, ada saya dah letak dia punya solution, but we can try for some of the exercise. Tengoklah mana yang. So next class make sure you prepare with your Microsoft Excel. Okay. So kalau tak ada soalan, kita stop. Ada soalan tak? Tak ada.